Enwe Ghana for ye chi obi bia. Yense nyame adom na da wurumenti obi a ho ye. Me say ehun be hia say enwumre. Be video ya ba abontre. Me ama nipa bi atenyo me bi ase. Video ya me yi efa video bi wa abonten sei ya opani bi a ose friend Evangelist Kwame Ade eye fa opani despite a brad donation program bi oye na nansen eho ma hwe video no na me madwen se me de me nka hwe mfa ho ise me opani Kwame Ade videos me ta akokohwe na me de mkokohwe a ade ba akopɛ na meka de meka nze papa no o entertainer wajiji eni concert na ya we because me hwe ni video no a on share dan kan de pe bia ensema wo kan ye obi wu a Freemason fo na ekuno ka bi hwe ase Freemason fo na maka na hwe ase obi ye bibia rituals ansem no an ka ho ase intimate me hwe video na masesa am say akoso ni Freemason die just bibia ye Freemason ze odi dikura ye Freemason na masra intime me hwe video am fan serious because me nim say o entertainer nti wajiji ni am ye di asre but senti enwumre me pers me video ye tape bia biti na enwumre yeah despite group of companies and so aye they are to be no mo ka say adenti na Brad Bank for no na say hospitals no a enne papa no e ka bo mu e dwumadie no e ma abontere me kasa so say me nko amadwene mu dia ka me kasa hu hia because nipa bia sebe otewo na nadwene mu da ho na sebe odwene ko nanim no de papa ne kai no obefa na sesem onfa no asempa bia enti me hwe video na saa na mehu no but said the insanity comedy say ehun be hia say ebeka ade a eka me a ema me yes me video ye asem bi a omu ka fa mu say enipa ni bi mpo ase ombetuma to ambulance aboa oman no nenso sum kokoya a ensem nipa bi beka fa wo mu hunti omunye eno eni ade a eka me a enti eye me se menye video wi enfamra abontere yedi kan de meka ne se senyame adom na wato nsem a sebe na opese won so obo nipa bia omo so wo fom a sebe omo omobo Mimi Jesus say obi ti say opani Kwame despite obi ti say Kesben obi ti say Unity Oil many J obi ti say ura Canada Japan sankrofo is say oyale na say bibi to no ofa me ho a baby opese wo ko bia akohwe no bibi ti makwa akohwe no ni musi ya ho say ordinary Ghanaian say ni pese bibi to no ono so ni tinabia etese bitimi ko YouTube na me hwe videos bi wo ho a me hwe wi a na me yusu dedi kan me hwe video bi a na yes opani bi ale ne kudu hospital na doctor ne se empeni ho na ma opani no ewuye eto so mienu opani bi a o se oye road safety ambassador the video bi e ba abontene na osu na o kase
card nipa ahwiase na wafa wo mu bi wo mu yen bi de obedu hospital na ye ka kire ne se so wam physical ma ye nhwe nkrofo ntu mu ense na ansane no senso sei Captain Smart edwumedi so na mehwe Sunya hospital bi a wo so ka se even incubator service wo ba bi bewo na tsese de ne ba hye mu a ema ne ba nya nkwampo sebi ye ni bi omega samanchelo America ha ye we sebi kraman po ebua itu ambulance e be fa kraman no e de ko hospital e ko hwe no e be nya nko enti yamfa saadi wi antutu kurum Ghana ni mu se ho se ehene ne ye ko edu ba bia what does na resa anwema we nyina na wo dwera ho na obusa ho se ehene ne yefiri ehene ena ye ko bi wasem bisabi ema Ghana fo nyina adenti ene se hia obi na sebe de obedi mpo onya bia yen kanche nipa nso akwaji we hia aduru na emom se nyame ye obi atom na oto ne nsem na sebe otimi bon ho modin a esi nipa na kwaji sikaduru so nkwaji sikaduru a oye kwa kendila adenti enti mpese ngusa se sebe nyame ntimi nhira nipa bi efa no kudun pempenso bi a sebe ono nso betima aboa afoforo ana se sunu kura Ghana fo yebegya amom yenyai ne sai nyoma opani kwa me ade wo abrochire o hwe facilities a use no wa ha ne fa compare Ghana nese ka obusuani bi asamato wo Ghana anaso obusuani bi yare ya ye pebmuja agene nkwa na nke na ko du hospital na yenya muja mano a kamini ni se obetranse na wakanse mu ya wo kan kamini ni sanka obetranse na wakanse mu ya wo kan maybe kwa wo ye moja tuo ni epimuja ama wo ni enya bi na oba na hwere ne nkwa na ba hwere ne nkwa so pani kwa me de o tinsem bi se ya sei ena ohun mumi nya atwem esem no nya atwem esei Ghana sebe nyame ato nipa bi nsem ya obitimi apoa nanso yenya nkasa ya mu asemunti enipa na mu ya nsa so fise de okana se me koyi ye be ye me na me pamo chew mo nyame adom na mo betimi aboa oman no mo hu se mo gire nyame anem ema nipa bi no mo hu se nyame enam so ena eji nipa bi no nansani eka ambulance kora o mine way so that the whole you can say the district bi akora ni ambulance ba ko e are hosem no wa bra enipa bi betibe firi wo mu atobi e abo o mine nanso ya no nsam e bekenti nipa na dwen se men tokora ni nipa abomidire mesremo omaga na mpanimfo momenya menkama koma fisese okra ba kumpo hwere ne nkwa ahwera de kese nkora bia ewu obi nim de nka nkora ne beye daache ebia sankrofo ni nti na nyame hwe so dum
enti sɛ nyame adom ne sɛ wobɛtumi aboa bibi kakra ama ɔman no ma ebi ɛfiri mu haw mu a mesɛ ni nipa bi te sɛ ɔpani Kwame Adɛ ekyi na ensi saa kwan no sɛ nyame ɛka wakoma sɛ to ambulance na fama hospital bi na ɔmfa nyi nipa bi nkwa a mesɛ ɔma ɔpani Kwame Adɛ nsɛm a wɔka nsi kwan Bible say mepɛ sɛ meka adeɛ ketewa bi Proverbs 15:14 na say mebusam 15:14 ɔ say mama menka yɛ metwerɛ na ti aseɛ meka firi Bible no emu na wate deɛ Bible na ɛka Proverbs 15:14 ɔ say ehunumufoɔ akoma ɛhwehwɛ nimdie na nkwasiafoɔ ano edi ekyimisɛ ehunumufoɔ akoma ɛhwehwɛ nimdie na nkwasiafoɔ ano ɛka ekyimisɛ sɛbe me de the Bible na kan na maka no pepeepe mini obi ate ne mo dem pese meka ne sɛ nyame yɛ wadom na onya akwanya sɛ wonu nuanom bi ɛkyɛ asɛm a kanya asɛm a ɛde mfasoɔ bɛbrɛ wo nuanom bi kanya asɛm a ɛde mpuntuo bɛbɛ nipa bi abrabɔ mu kanya asɛm a ɛbɛpɛgya nipa bi afiri fam ɛkyena baabi nemom kan emane nkoyɛ asɛm a sɛbe bɛma obi de obi abɔ ntim mpo sɛ ɔbɛyɛ de apoa no ɔnkase magyae ɔpani Kwame Adɛ etimi gyina hɔ ka sɛ even VIP buses mpo enya accident dodo na yɛ rituals no mo de yɛ mepɛsɛ mbusa sɛ kromo hampa akwan papa ɛwɔ ɛkwan bi wɔ hɔ a wosi mu a ɛkɔfɔ ɛyɛ 4 lanes ya ɛkɔbɔ mu mepɛsɛ mbusa sɛ kromo accident nsi wɔ ha na nti adenti de do baabi a yɛ kasa sɛ sɛbe ase yɛnti wiase sɛ VIP car ɛkonya accident na sɛ ɔka sɛ yɛatwerɛ no mu sɛ Yesu di a nti Yesu no yɛ Freemason ni wɔpɛ mogya anom a adwene bɛyɛ ni kwara wo fi sɛ minim sɛ kurom a company bi ɛwɔ ha U-Haul ɔmo yɛ mover company ɔmo car awowɔ no madodo de da ho entomso mu yɛ demons ana asem bisa no ɔmso mu yɛ demons ana sabe menya ɔmo Sambarat ni Tobia ya ɔmo de ɔmo mpɛsɛ afasuo no a yɛsi no bɛkɔ so mesrɛ Ghana mpanimfo nyame atom nsɛm ya mo betimi aboa mo ho sɛ abrɛmu te sɛ Jeremia sɛ Nehemia rather nneɛma bi a ɛsɛe no nyame pɛ sɛ mo fa na mo yɛ ne yie mamuntie nipa bi a na adwene wɔ fam na sɛbe ɔmpɛmpuntuo wɔ n'asetenam na ɔne de ɔka nsɛm hunu nko a na mo nsɛe nneɛma na enipa no yɛ tape no beto wɔ kasa adenti na hospitals no ya ɔmo baaye na ɔmo bɛsɛɛ ɛma ɔpani Kwame despite boama yɛ sɛ adwumadie no ɔmo ma na ɔmo ma mbɛboa ɔmo mɛka bibi ɛma public no enti minye ni sɛ ho behia fi sɛ nipa bi anadwene mu da ho bia no ebe hu sɛ de ɔpani Kwame Adɛ ka no aba bia enim enti me de meka sɛ munyim adwen fi Kwame Adɛ so na mommo moden sɛ yɛbɛboa nya kyekyere ɔman a
dachi enchirima no enso bedi obi epe America aba enipa bi ene shaase na bidu bebi edu obedu kroma akwan bebre wa ha no individuals bi ene ye obedu kroma adwuma bebre wa ha no individuals bi adwuma ene wo mu ya wo mafa nipa atremu aden ene ye de so obi shaase eso onye bibia na ye kansa mone efa na se Freemason ene ye bibia wa ha de amese opani kwa me ade Freemason wo masoro da ba akon esi DC kese pa ko na ko stop wo uwi a abeka Ghana for di mesre sebe mom ye nye jinsem hunu so mom ye so ensam a emwa so moma ye nye ji obi a sebe onni botaye onni baby a woko eso na mom ye mfa botaye ensi ene so emebusam ne ka so kwadwefo contact yenten hia na kwan ne hunu nyansa mejite se sampanifo ya mebom de obi te se Kesben obi te se Despite obi te se Canada Japan obi te se Unity Oil penny sampanifo bi anyame adom wo mu na wo madi yie no sese ye boa na wo mu so timi boa o man no se edu ba bia ye boa wo mu na wo mu nyansa na wo nim dia wo mu di nya sa adwene no edu ba bi wo maduru no wo mu di hye enchirima ene mofra a eben no chance ye be kanse mu animu egu wo nso apani kwa me de pese me ka chiro se wonni asempapa bia e ka chiro man Ghana mu ewa no fi se ya bere ene o Freemason se Freemason kura ekum ni pache owu no ankasa san se kwa me de e pese wo ka chire sebe so nya de pabia e ka chiro man Ghana ka onu tu fi se sanka wo tie nyoma kwaso wo man ni mu a ka ye mbe hyehye wa mo man sebe o man a emu nyoma nyina tetia pansa o man a enkwara ye wo mu ehuna mane o man a sebe eni pawi school a adwuma kura wonya bi nye sa o man ye o na se nyame adom kani pa bi asori na omo boa aden nie kanse mo ne fasa nkrofo wi no ani bibia opani kwa me Despite na nse kura Facebook mu se yeso akoti hospitals bi ani ade ono sa hospital no kosi yen bia so yale kura nye ho no beko but me Jesus nyame enam de so wo bo nipa bi no opani kwa brakase abiebie nyuma afa nipa bi ama nipa bi ankasa nko mo mo wa abrabom enso nya baabi ahye ya wo muso didi adana sankrofo yi nyi wo mai adana sankrofo ye mu abaso adana sankrofo ya moa wo mu na yesan e kansemo a ye ngu asesem de fo mu Omeka asamo nchiro eni pani bi wo sika nanso onfa moa oman no asore bi wo sika nkometime bia adwuma ama wo ma asore manya bia ye nanso mo de tokai sakase na tenamu adana kwa me ade wo video a wonka sansem ni bi na mum ni pa bi mo akoma pa tumbe boa ama oman no akonani sankrofo yi na opani kwa me ade wo tu ani esu mo so mesre mpanimfo a nyame ato nsem muhu oman ne mobo mamu ntie de nipa bi ka sede tape no eba ya omubo nipa bi din even omubo
Ibrahim Mahama koraa din sɛ ɔsɛ obɛtumi atɔ ambulance mɛsrɛ sɛ nyame adom wa ho nua bi mmɔbɔ na nyame bɛkɔ so ahyira wo ɔsɛ deɛ ohu mmɔborɔni mmɔbɔ no ɔde fam Awurade sɛ wobɛtumi atɔ ambulance baako koraa de aboa ɔman no a ɛma deɛ obi a sɛbe ɔnni anisoade hunu bi ka asɛm ɛntwew mfiri baabi a nyame pɛ sɛ ɔde wo gyina ne mmom hu ho sɛ nyame ahyira wo sɛ wo nso yɛ nhyira ɛfa ma afoforo na yɛ deɛ wobɛtumi ayɛ biara ɛfa boa ɔman no bɛyɛ yie a ɛyɛ me ne wo sɛ ɔman mu nipa ɛbɛdi yie a ɛgyina ankorankoro bi so ɔmanyi afa mu deɛ na nyame nso mɛhyira yi sɛdeɛ Nehemia kaa sɛ momma yɛnsɔre na yɛnsi mesrɛ me man Ghanafoɔ ɛsɛ ɛberɛ yi mu mo a nyame adom mo a nyame ato mo nsɛm na mo nso bɛtumi aboa afoforo no momma yɛnsɔre na yɛmmoa na nipa bi a wɔn nso da ahokyere mu nipa bi a wɔn nso nipa bi mu da ahohia mu wɔn nso so nyɛ anidasoɔ na nim sɛ asomdwe nyame no onyaayɛ wo nim sɛ asomdwe nyame no ɔbɛkɔ so aboa wo nim sɛ asomdwe nyame no ɔbɛkɔ so ne wanante momma yɛnto nsɛm a ɛmmoa yɛn mu na yɛmmoa na nyame nso mfa yɛn so nhyira afoforo ɔpanin Kwame Despite ne de meka ne sɛ otu anamɔpa nyame nhyira wo nipa bi a wɔwɔ man no mu a ankorankoro na wɔn bie nnwuma na wɔn afa nipa bi na ama nipa bi nso anidasoɔ nyame nhyira mu nyinaa na ɔntrɛ mo ahyia mu na ɔmfa mo so ɛma afoforo bi a ɛni anidasoɔ nso anidasoɔ nyame nka mo ho